Hallelujah. Nyumobi ni wapeshin bekene ye woshen amre. Shida ke yejemo ha Yehowa akagbekene efe wodromo ni wasa wakwe ekun ye pano bekene. Mene shogbeke ni wakawani bimo ibane ba fon Yehowa hie. Ni wabo inga wo wiemotwe ni waka atuni ye nagbegbine amre. Anyeme Yehowa efe ni bi babao ehawo. Ekwe wono ekewotia mekome ete nuchumo ekewo ebashia. Mekome wo benuchumo ni wonchun. Coronavirus name ewo mekome nuchumo egme ame. She first say Yehowa dromo efa ehawo. Mwene noni esani wo ye ke noni esani wo no Yehowa efe wo dromo babao ewo wo ye hegbe ni wakeshida ha anyumo. Ye ni fe ni efio eke hawo. Yehowa efe ni bi kome ni efio wana akpe ye wala shinlemi ejake no mi eno kamo be Yehowa tron be strut ya no ne efio wosomo na ni wana anyemi yo kanyemi no ni obomitwe ye ohia agbekene na ole ake Yehowa sumobo ni esomo ehinshi kenya na no me fe ni bu afo ike ba Yehowa mre ameno meno kamo ye Yehowa mre bekene anyamiyo kanyaminu ni obomitwe mikbebo kemba bakene jamo strote ne yegbe ye hey strote ni oyo mikbebo kemba bie atu maya asafo nyoni obomitwe Yehowa ajobo agbene kon asafo nyoni otashini obo Yehowa yemotwe Yehowa ajobo Amazing Grace asafo ke hana asafo agbene Wonders of the Past asafojoni obomitu Yehowa ajobo bekene Yehowa ba fe osomona ni ha bo keji obade oye akenyungo ye ni enyo no fia no efio Yehowa sumo wo ye ni bi fen amen wo he shy fen say Yehowa sumo wo bekene esa ha wo hegbe bekene wo basusu no ko fio he dani wo Solomon acha no wo ba ko wi mo ko keje Joshua na bemi ni ewo Israel bi anga Bemi leke nuchumo ebanabe. Joshua chapter 24 verse 19. Obana we nika ni mo keje Joshua chapter 14. Joshua chapter 24 verse 21. Okay. And the people said unto Joshua, "No, but we will serve the Lord." Noni Israel bije amegbe anone ameke Joshua ne. Mini wiemo ni montawo ake wakase ye neke wiemo na emre nyahani wosolia wala manche Yehowa ni woni obonwe nkeshipon bomoni keje ose nyuma ko beni tamobo ni nyuma ko mbeni achegbe atani ekebo yo higbo wonda bo shako fe wadromo ekun gbake na shine ake wakebwa bakpe no wonga ni woni bi mo no wakaba fon ye fe Yehowa ba fe ha wo shida ha ogbe baye manche wo jamo nemre kaji wo kani bi fe ba na gbe o ba da bushin che wonda bushin akobo wo to Kristo Yesu ba no sole amen bekene anyeme wo wiemo ni wo ka ba wo hinga icho sandeji mi Yehowa ake awunga yelilo mini wo ko ne ka wiemo ne ake Yehowa ake awunga yelilo anyeme Joshua ji Obranunko ibe mi ni Mose ke nuchumo banagbe Yehowa chele boni afeni agbene echa nuchumo no Joshua ke Israel bi hie ye be baba o ami nyumo cho eno ne ke fe na gbe ni bi as a leader ke ha Israel man bi ye Joshua nuchumo mre e ha ni Israel bi na ke Yehowa be di nyumo ni isani ajale Yehowa se nyumba ko be ni tamole ni nyumba ko humbe na akabato yi ni Yehowa di mo ko ni ekegbomo adesa eja eyanunyam ene wo be mi ni Joshua da ni gboleta ehe ni ekenuchumo ebanagbe keji okane Joshua chapter 23 to 24 malekonkro Yehoda se ake Joshua eha Israel bi ewiemo ni biona ni ewiemo mi Joshua ani amena nyungo
agboje ni bi ni efe ye amewala shile mi be mi na meke Yehowa hie lele Joshua hani Israel man na akeshi heni nyumba ka ameba she je amehewale ni heni ameshe keji eshehe ko na menye kwa Yehowa no ni ame je nyumba se na metehe ko kre alogbene sa no na ma jagwo strot ye Yehowa ka me ba ye ojugba taka beni wona ye wodenche wasate esho ekwe ye woshi amri ye wana ke keji onugba kudani eshe afiko no na ke eni eshe na Yehowa ba nye foni ne echele ye be fe be mri echo ebi ke nabri ni echo ameni bi ko me ni amele ni hani amenale nyumo agboje le no mo ni bi ni ko me ni efe ke ni bi ko me na eta woni keji ebe ni abafe na woni eyo eke ha me da na esu ameni eya Joshua na aina ake enutumo mrimba na agbe ene hewo ebu a Israel bia na ye Shechem spawn ni ewo amenga Joshua hani amenna ni bi ni Yehowa efe eha ekai amebemi ni nyumwa je Abraham ni ebahie nyumwa bia hie Abraham ke Israel bi hie yo wa chon ino ne fe na pe ni bi baba o ke ha Israel bi isomo nyumwa ke etwi fen ke eseshi fen be mi ni nu chumo ba she Joshua de ne ke nu chumo na ele hu ebacha no ene wo Joshua ke Israel bi na mena amelia ke Yehowa shiwo eba na gbe ni kaji eke enwe eji ono e kai amake ni nyumwa ke Abraham chuni aloni ekele nye shiwo fen eji no ni how mo ike na gba ife ni bagba ina ke me fe na eyan me ye Yehowa chon Abraham no ni echu na pe ni bi ye Israel mam anyeme ne kanyu mo ne no Joshua kai Israel bi no ni nyumo chon Mose no ni efe ni hani aje ebi keje Egypt shikon ne no ni ekame yashiwo shikon no be mi ni Pharaoh here amese ni eke chariot ke gbonwa ehie amese ni etawa me negbe Yehowa ka me fo ishochulu ni ekon ame ne ke dunfon ameke Egypt bi ate ne ke nyumo ne no shiwo ne ke wo Isaac nyumo eje no ne ke Yehowa ne be mi ni Balaam fe ejoma ke ebalomo Israel bi nyumo chon ne ke wie mo ne fe ne fe le jomo ke ha Israel bi Yehowa chon Joshua no boni afeni ekai Israel bi no ni Yehowa efe ni amehie akakpa amehi no Joshua hani amele ake majin komeni ameni ne she no na mahi no ye twenjo lemre amedu choko na amedu ni eni koye no twini yo no fe Yehowa ke ha ameni je tole ko ne to ameyehi nyumwa kai amehi nyola fe wo amenaji ashishi na ameyehi nyola bonsano kunim bekene ne kanyungo ne ye wo satin ye wo shiamre ye efiani oyo no obomitwe ni bi ni efeke ha Israel bi ni ndo ewo Joshua nkaya me ni amehi akakpa amehi no ni ameje amehise na ma somo nyungo kokume bona afene ke lomomo akaba ha ame anyeminu ka anyemiyo no obomitwe Yehowa nyungo ni woja eji nyungo ni ejo awunga ye ni bi baba o amre wagbeme ya de sampo keji wo fe ejuno ke ha moko e won pagbe ake ibada wo shi ni ije mo ni sai ke ha wo keji wa fe le na kampe una ake shi wo po wo yo awunga ni wo ke mo nyo ebio alo wo kele hiona kata be mi ni wo ba na ke no ni won ta wa ke efe keji abale na ka wo nyo mo ahun kata be ni gbele bagbala wo ke mo te na kaji Yehowa subo ni eyo nibi fe ni nyumwa fe a Israel be Yehowa ntawo ni amekai ni amekaku amese ye coronavirus na emiye wo fe wo ye wo hia amre wo nja nyumo agbene eja ke gbe eme wo ake isake wonye wo pe ye asafo ni woja anyeme Yehowa mi gbagbe ake shi esa ni wo hia pa wo he no ye be mi ni wo na hegbe ni wo pe o ni osofo isi osani papa ha wo edes wo wonga nibi fe ni acho wo Yehowa gbagbe ake wo ke ba chuni bona fe ni wo ka je wo ngle no mene eni ota
usofo bejeme eda ko beje mokoni okelefe o mentor ye asafo emi nikeji onale asafo emi o mi sho he ebe o mase ani noni okase kenoni ole oke ba tuni allo moko bejeme he wo ba shinyongo ne ni efe wo dromo baba o ye be ko ne ho na emre ni oba nye nyongo konkrome ase keji ebale na kan Joshua Anton wona keshi nyongo eji nyongo ni eji awunga ene wo eke Israel bi akeshi keji ni bi na efe ni eka ya me ake Yehowa efe ni amenye ba pano ni amenye ni ameka na me ba je nyongo se le ekeshia ke we ku fe me ba ja Yehowa be mi ni iri mo na ebete Israel bi am atu amiye amenwa me pene no ameke Joshua wakabo pagbe wo hu wo ba somo Yehowa bekene wo ba sole ni waka Yehowa ake ye coronavirus na emiye keji ale no wo yin apa wo ni wo ba jenyungo se na wo mobo woni afene gla wo ke ba is enwo anyemi me nya wo ba wo ichanshi ni wo sole ya Yehowa ni wo bekene wonda bo shishiko me wo ko wi mo ni iba won ga bo fa ya keshin na wo mobo boni afeni wo ka shi ohin ni wo ka je ose ni owie mo no ke ha wo fe wo ba ni wo ka tuni ni wo ka afe me ni wo yin ba pa wo no wo afe otrumu loye ni otu egbla mo ba wo no bekene wo sole mo ni wo ka ba hwe wo ohin na wo mobo no fe wa wo ni wo da bo shi Kristo Yesu ba mi amen anyemi no ka anyemi yo bekene wo ba da yo wa shi akeke wo wala ekewo ake emo wono itamo ni ekekewo koni ekewa fe ino bekene wo ba wo ba da Yehowa shi ni wo pa ishahifai nya wa solia Yehowa nyongo bo moni ubonwe keshikon bo moni bo se nyongo ko be ni itamobo bo ni yo fa yo jibo ni o kofi je ha obi fe ano bekene wonda bo shi wo ba ohin ake ishafe lo wo eche na wa mo bo no ke wo he wono itomo fe ake wo kekewo ake ankranko no kekewo ake asafo kenyeme ke weku ke wo ma Ghana esha ife ni wo fe yo wa eye ohin na wo mo bo no kekewo no chuwo igbekene no bo wo le moto ye Kristo Yesu ba mi amen anyami yo wo ba cha wo le moneno wo ba kenyu ma ke ena wo mo bo ni ekewa wo efiji ashishe ni wo hin akapẹ no ake bia na nyumo ko be ni wokele akyo yeso mo chumi wo yin akapa na ke male konkra ke eke wa ke shi wo bomo chu eji le nyumo eso le mo we e wo yo wa denche ana wo mobo boni afe ni wo yin akapa wo he no ni wa yin nyumo konkro ma se ni ha wo solia Yehowa nyumo gbe kene wo pa bo fai keji be mi ni wo na ni agbene wo nye wo ke wa pe ya asafu wele shi wo ke bo pe wo shi amre no ne sa ni wo fe ake Kristo fo keji wo nye wo fe le na kan na wo mobo keji watame kuma wahe mo ka ile bashi ile wo ya he kuma ni isa ni wata wa mo ka jejeme na wo mobo ni oje wo ka je na kan gbe no ni wo ba hin ogbe ano ye Kristo Yesu ba mi amen anyeme wo ba sole akeshi Yehowa ana wo mobo ni ewawo ni wo kele hin mo na ni dia wuje ko akaba ye coronavirus be na mi ni wona mo kokura ye wo mase chi wona wo denche wo he ke wo nyeme be ni wona ikole asafo ni ba twabo ni ba bibo akete oyo ten shindo etwa ke nwewo wo ke wo he ependon anyami Solomon kenyu make ni fe ni ba fe chi ni ne ke be na mi ni wo me ni ne ke la na se afo ni wo sa wo pe ni ba ni wo ni jami ba jewi ni wo nya wo ja ni go be ni isa ni wo jale ni wo ba ja nyumo kokume ni ke lo mo ba wo nyumo den cha ji ne ke chi ni na ye wo wala shin lemre agbenele hu e chano ni osole no ka Yehowa ke wa wo ni wonye wo jale ojogba ni waka pale wo se ye he kokokokoko e ka ni wo hi e pa wo he no ye he ne ke we je ke he ni e ke wo e ba she keji ni bi ami e wa ko de nche Yehowa ha wo he mo ka eli ye emre ni akele nyo wonye efi ono fiano e wo ba nye fe ha wo ye be ni samu Solomon ke Solomon e shi Yehowa efi klalo ake e gbogotue anyeme wo papu fa igbekene kai mo men ni amebenu chumo ka me wo Yehowa de ni o kai yo ne kumena me gbana shin lemre ni amena musume bi ene wo twenjo le be amewe
ni dane ha mo baba o gino ni ti o hye ye bi ewo Yehowa denche ana me mobo ni efi amedro mo na eki amemusumimbi agbene cha Solomon no do ke Yehowa ke me ni benye keche ni abo ashiame ni ana me ni baye ebu ame ni ameshile efe basa ni benami ni wo behe ko ya ne ameshile mi ewa ni ye no kama ko be Yehowa denche ina me mobo ko ni efe amedromo be mi ni o sole ne ke Solomon anya mi na he mo ke ile ake Yehowa banye efe no fiano kaji o ka he mo ke ile enye se Solomon efe enye etuni Yehowa efe na kwani bi baba we ha ebi wacheme ne ho ke wo be na amre wote amekuma wo yoda se baba wo ni wo banye wo ke bo no ni nyumonyo efi on ha ebi ni pi jino ni Yehowa ba fe e wo ke he mo ke ile awo ne ke Solomon emre anyame me be mi ni wo ke wo Solomon ba na agbe kanu oni jami jewu ye nyumo he kahani loko ke abo ake nyumo ko be kani loko ke abo ake shin bia no sofo bejeme eda ko bejeme e wo ke jinte pray for me then je sande ko be alo nti yakuto shika amaka ko sande ko be yo wa ko ba ye eja ke eke ejio awonga esumo na ebi ko ke anonyamko ba ha chuku alote yo ba fe wo Solomon na ni bi wo somo na ni bi fe ha wo ine he wo kenyumo ahishin anyeme be mi ni wo ka Solomon na mba na agbe ne minto makai bo akeshin lebe ni wo yo na emre neke be na mi akewo ye coronavirus mi bi amre COVID-19 neke la ne mokole ni eje iba wo mo no truka ni wanyi ka she acho wa ni bri ni wo ba fe ni kaji wo cho fe na ka ni bi e neke hela ne wo na na agba ye ake fode ojogba ye nu ni ho shishin ke kucha e ke samla afo ode agbane obanyo use sanitizer ni no hu okechumo ode ojogba acho obi ni wo ba acho ni wo ba fele boni afi ni hela ne e ka gba wona acho woni ko me ni wo ba ye ni wo ka ba use one immune system jine ke ma je ni bi na fe ni ne ke gbe cho wona acho woni wo ka ba ye ne ke hela ne no bo mo de ake o ba acho no wona fe ni ohishi no na wala ni kaji yo wa fe dro mo ne wo hela ne ke je wo no kaji wo pe ake asafo nyeme ke suone wo banabo anyemi ake okwo hilo jugba no ye hela ne no kune Yehowa ajo wo fe woni jami aka je Yehowa sumobo iba wo ja tunke jo no de ke wo ba fe ino konya fo nyumo no ni ejo ni jamwi biku iba fo no fe ano ahabo ye Kristo Yesu ba no se yo ake bwanishi amen nya ha wo solia yo wonda bo shake okwe wono no wake wo jamo ibanabe Solomon feni wa sole won kabo fa akeshe bo wotu edo fo ha wono ha woda se yele kejenwe wonda bo shako ba kwe wono ekun ka tabi ni wo ba kwe ekun ye Kristo Yesu ba mi wo sole ye amen